السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الحصة مخصصة لتلاميذ السنة الثانية إعدادي، درس les nombres rationnels. اليوم غادي نشوفوا comment rendre un nombre rationnel irréductible. Irréductible معناه مختزل. Rendre un nombre rationnel irréductible. جعل واحد العدد جذري un nombre rationnel جعله عددا مختزلا. Définition تعريف un nombre rationnel est irréductible lorsque l'on ne peut pas le simplifier. واحد العدد un nombre rationnel كيكون مختزل irréductible lorsque l'on ne peut pas le simplifier عندما لا نستطيع تبسيطه. هناخذ مثال على ذلك. Par exemple 2 sur 3. 2 sur 3 est un nombre rationnel irréductible car on ne peut pas diviser 2 et 3 par le même nombre. كاين كذلك par exemple 5 sur 7. 5 sur 7 est un nombre rationnel irréductible. On prend maintenant 10 sur 15. Est-ce que ce nombre est un nombre rationnel irréductible? Non. 10 sur 15 n'est pas irréductible. Car on peut diviser 10 et 15 par le même nombre 5. Donc, le nombre n'est pas irréductible. Règle. Pour rendre irréductible un nombre rationnel, باش نجعلو واحد العدد راسيونيل واحد النومبر راسيونيل نجعلوه مختزل اشنو غادي نديرو on divise quoi on divise le numérateur البسط et le dénominateur par leur diviseur commun. غادي نقسمو البسط والمقام على نفس القاسم المشترك. لاحظوا هنا زدت واحد الاس اس معناه يمكن ان نقسم على مجموعة من القواسم المشتركة. يقدر يكون قاسم مشترك واحد فقط وتقدر تكون عندها عدة قواسم مشتركة. غادي ناخذ exemple. On prend par exemple مثلا 10 sur 5 15. قلنا هذا le nombre n'est pas irréductible. Donc on peut remarquer qu'on peut diviser par 5. 10 est un multiple de 5. 15 est un multiple de 5. Donc on peut diviser par 5. واحد الملاحظة مهمة باش نعرفوا واحد العدد واش كيقبل القسمة على 5. يجب أن يكون رقم وحداته le chiffre d'unité خصو يكون soit 0 soit 5. Par exemple إلا خدينا هذا العدد 105 est divisible par 5. نقدروا نقسموه على 5. علاش؟ car le chiffre d'unité est égal à 5. إلا خدينا 2000 par exemple 2070 est un nombre divisible par le nombre 5 car le chiffre d'unité est égal à 0. Donc إذا كان رقم الوحدات 5 أو رقم الوحدات 0 فإن هذا العدد يقبل القسمة على 5. إذا أخذنا العدد مثلا 322 n'est pas divisible par 5 car le chiffre d'unité رقم الوحدات يخالف 5 ويخالف 0. Alors on divise par 5. 10 à quoi est égal? On divise 10 par 5, ça donne 2. Et on divise 15 par 5, ça donne 3. Et 2 sur 3 est un nombre irréductible. ناخذ مثال آخر. Moins 27 sur 12. Moins 27 sur 12, c'est un nombre rationnel négatif. Donc, on peut le simplifier. هنا لاحظوا معي 27 est divisible par 3 يقبل القسمة على 3.
12 est divisible par 3 يقبل القسمة على 3. كيفاش عرفنا بأن هذا العدد يقبل القسمة على 3؟ هذا عدد بسيط جدا باين، ولكن أحيانا كتكون أعداد شوية كبيرة. دونك غادي نجمعوا مجموع الأرقام. Regardez, غادي نجمعوا 2 plus 7. À quoi est égal 2 plus 7? 2 plus 7 c'est 9. Et 9 est un multiple de 3. Donc هذا العدد يقبل القسمة على 3. إلا خدينا par exemple maintenant 12. 12 غادي نجمعوا مجموع الأرقام ديالو 1 plus 2 à quoi est égal? Est égal à 3. Et 3 est un multiple de quoi? Est un multiple de 3. Donc 12 est divisible par 3. ناخدو عدد شوية كبير. Par exemple 7 1 1. Donc 711. واش هاد العدد كيقبل القسمة على 3 أم لا؟ Est-ce que 711 est divisible par 3؟ غادي نديرو نفس الشيء، غادي نجمعو الأرقام ديالو 7 plus 1 plus 1 ça donne 9. Et 9 est un multiple de 3. Donc 711 est divisible par 3. ناخدو par exemple 802. 802 غادي نجمعو الأرقام ديالو. واش غادي يعطيني؟ 8 plus 0 plus 2 est égal à quoi? Est égal à 10. Est-ce que 10 est un multiple de 3? Non, 10 n'est pas multiple de 3. Alors 802 n'est pas divisible par 3. Donc هذه هي القاعدة ديال القسمة على 3. Alors نوليو المثال ديالنا. On divise 27 par 3 est égal à quoi? Est égal 9 avec le signe moins 9. On divise 12 par 3, ça donne 4. On ne peut pas simplifier moins 9 sur 4. Alors moins 9 sur 4 est un nombre rationnel irréductible. On prend un autre exemple. Par exemple, 120 sur par exemple par exemple 70. Il est clair que 120 est un multiple de 10. 70 est un multiple de 10. 120 s'écrit sous la forme, regardez, s'écrit sous la forme 12 fois 10. 70 et s'écrit sous la forme 7 fois 10. Il ne faut pas oublier le 6 moins ici. Alors, واضح جدا بأننا كنقسمو أو نختزلو بالعدد 10. On simplifie par 10. وحنا كنديرو واحد القاعدة، كنمشيو كنحيدو هاد الصفر مع الصفر. وفي الحقيقة ماشي كنحيدو هاد الصفر مع هاد الصفر، ولكن في الحقيقة رانا كنختزلو بالعدد 10. دونك ملي كنحيد نضربو على هاد الصفر ولا هاد الصفر، ماشي معناه اختزلنا بالاصفار، بل اختزلنا بالعدد 10. علاش وضحت الصورة هنا؟ Alors est égal à quoi? Est égal 12 sur moins 7. مي قلنا في الحصة السابقة بأن هاد الموان تقدر تطلع الفوق، غتولي لنا moins 12 sur 7. إذن هذه هي الطريقة ديال الاختزال. هكذا كنتعرفوا على العدد المختزل. نكتفي بهذا القدر. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.